वाक्य दे आपण मानकर आत्मा को जीवन को परिचित कर पारे प्रति मुहूर्ते मो प्रति मो परिवार प्रति आपण प्रार्थना ही प्रभु रक्षा कर तेणु आसतु आम प्रभु को वाक्य को जवा पूर्व कुछ समय प्रार्थना करवा। प्रेममय पवित्र पिता प्रभु तुम से महान धन्यवाद प्रशंसा गौरव कर तुम्हें प्रतिदिन प्रति मुहूर्त आम सहित रही आस तुमको धन्यवाद दौसु। देख प्रभु को यही मे मासर आज 28 तारीख प्रातः समय आम जिते स्थान एकत्रित हो तुम दयारू आम सुजोग आम पाइछु प्रभु तुमको धन्यवाद दौसु। मो परिवार निमंते दयाकि तुम वाक्य किसी कहवाई सुजोग तुम सन्तान मैंने तेणु तुमको धन्यवाद देवा से कृतज्ञता ज्ञापन करे मुझे नुहे प्रभु मोर जोग जीवन को तुम तो हजाई दियो लुचाई दियो तुम पवित्र आत्मार चालना प्रण नियमितार 8 पर्व 10 पद आम देखू जन सदाप्रभु विषय आनंद तुम्भ मानकर बल अटे। सदाप्रभु विषय आनंद आम बल अटे। निश्चय कौन विषय आम जीवन में पाप आसे अधर्म आसे आम निश्चय क्रंदन कर उपवास कर निवेदन कर पाप स्वीकार जदिव क्रंदन उपवास तथापि प्रशंसा धन्यवाद है असल ख्रीष्टीय जीवन कारण ता मददे आम शक्ति और आनंद पाई था। जो बाबिल प्रत्यागत जिहुदी मान ईश्वर व्यवस्था ग्रंथर पाठ शुणिले से अनुताप अश्रु जल प्रिय मान हो पड़े से समस्त क्रंदन करते निहिम से साहस दे कहले तुम्हें माने आनंद कर कारण सदाप्रभु विषय आनंद तुम मानकर बल अटे। अनुताप पर प्रभुंकर अनुग्रह दया और क्षमा स्मरण करी आनंद करवा उचित। प्रशंसा धन्यवाद आनंद ही अभिव्यक्त। शैतान अनुताप और पाप स्वीकार को जितेटा भय न करे आनंद जय ध्वनि को ताठारु अनेक बेसी भय करे। एथिपाई से चेष्टा करे जेपरि विश्वासी माने मुख खोली प्रशंसा और धन्यवाद न करंतु। परिताण पाइले सुधा अनेक नाना प्रकार भावना और चिंतार जर्जरित था निजर परीक्षा सब को बड़ कर देखो किंतु समस्त भावना रे भार प्रभु हस्त छाड़ी दे आनंद कर पारना। यही आनंद ही है शक्तिर उत्स। जब आम प्रभु रे आनंद कर पारू तब शक्तियुक्त हो। पाउल शिला तो फिलिप जेल रे जेल परीक्षा चरम मुहूर्त स्तवगान करते प्रेरित 16-25 अच्छी ईश्वर से आश्चर्य काम साधन करते जानू मैंने आनंद कले धन्यवाद कले प्रशंसा कले जेपरी परिस्थिति आम पारिपार्श्विक अवस्था ऊर्धरे उठी प्रभुंकर प्रशंसा धन्य करवा उचित। यह मत दे आम को जड़ता और बोधतार भाव कटि जाए एवं हृदय रे आनंद और शांति आसे। एटा मो जीवन अभाव हुए मो जीवन एटा मु गोटे डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट थाए कि जो साहस थिबा कथा हठात परीक्षा आसले समस्या आसले मु भागी पड़े। आज
ଆନନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। କଣ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ପରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରେ। ମୋ ଜୀବନର କଥା କହୁଛି, ମୋ ପରିବାର କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋର ପୁଅର ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲା, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଃଖରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗଲା ଭିତରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଖାଲି କର ବୋଇଲେ। ଯୋଉ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ଘରଟା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ପୁଅକୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଆମ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେ ବାକ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଘର ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କିଣିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ସେମାନେ ଏବେ କଣ ନା ଇମିଡିଏଟ ଖାଲି କରିବେ। 10 ଦିନ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଇବେ? ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା, ମୋ ଦିଦି ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ, ଭାଇମାନେ କରୁଥିଲେ, ଭଉଣୀମାନେ ବି କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମିଟିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହିଁକି ଏପରି ହଠାତ୍ ବିଷୟ ଆସିଲା? ଏପରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପଡିଲା, ସେପଟେ ଯାଇ ଘର ଖାଲି করে କୁଆଡେ ପିଲାମାନେ ଯିବେ? ଚାକିରିର ଅବସ୍ଥାରେ କମ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ତାର ଯୋଉ ତାରିଖ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଘର ମିଳିଗଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହ ମିଳିଗଲା, ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ସେ ସାହି ଭିତରେ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ପାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆନନ୍ଦ କରିବା କଥା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କଥା। ପାଇଲା ପରେ ସେତେ ମୁଁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ ଅଭାବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆନନ୍ଦ କର, ଧନ୍ୟବାଦ କର, ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଶୈତାନ ଭୟ କରେ। ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ବିନତି ଅଛି, ଏଟା ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଥିଲା। କାରଣ ସେଦିନ ଯେ ଭାବେ ହବକୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ଯେ ହବକୁ 3:17 ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ, କ୍ଷେତ୍ରର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, କୁଆଡୁରୁ ମେଷଫଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁ ପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣ ତ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ହବକୁ କହିଲେ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନେକ ସମୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ହବକୁ ଭାବାଦୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆଡୁର ମେଷ ଫଳ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟରେ ଗୋରୁ ଫଳ ନଥିବ, ତଥାପି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କାରଣ ହବକୁ ଭାବବାଦୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଜାଗତିକ କୌଣସି କ୍ଷତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରୁ ବିରତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେବେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ଅଥବା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିତୃପ୍ତ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡୁ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଏ ଅଭାବଟା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ କି ଭାବେ ଏଇ ଭାବେ ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା ମୁଁ ଧରି ରଖିପାରିବି ସାହସର ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ବିନତି କରୁଛି। ମୋ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା। ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ଦୁଇଟା ହଠାତ୍ ଏମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ସାହସ ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଧରି ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି ବୋଲି ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ସର୍ବବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ। ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 151 ପଦରେ ଦାଉଦ ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟଳ ଓ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ସିଓନ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ। ସିଓନ ପର୍ବତ ଯେପରି କୌଣସି ଝଡ଼ ତୋଫାନ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣବାୟୁରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ହିଁ ଦୁଃଖ ବିପଦ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ କ୍ଷତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ତ ନହୁଁ, ସେହିପରି ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ନ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
केबे मते कोनोसी विषय एते समस्त आमे देखुछु एई मंडली द्वारा अद्वितीय कार्य प्रभु साधन करछन्ती मो जीवन रे मो परिवार ता घटी आसी तथापि मु विचलित है मु सना वाक्य कहि दउछि मो जीवन रे ता अभाव अछि आज मु वाक्य कहबी मते साहस धैर्य धरिबा पाए प्रभु सहित से धन्यवाद प्रशंसा करबा पाए गौरव करबा पाए गोटे मनोनयन गोटे डिसीजन मान जीवन रे शेष दिन पर्यंत ए वृद्धा वयस्क पर्यंत प्रभु जेपरी आम स्वामी स्त्री प्रभुंकर कार्य मत व्यवहार कर धन्यवाद प्रशंसा करू करू गौरव करू करू जे आसु निंदा आसु ताड़ना आसु परीक्षा आसु समस्या आसु रोग व्याधि कष्ट किंतु से समस्त को बड़ न करी प्रभुंकर कार्य पर आम आगे एटा हमर विशेष डिसीजन एटा ही मनोनयन कारण से दिन केतेटा घटना देखलु जे से दिन जो दिन हमर मैरिज एनिवर्सरी थिला आम निराश हो गलु हताश हो गलु आरंभ हो गला तार पूर्व दिन राति ठार प्रात ठार एते जहाकू एते लोक हमको से समूह मैरिज एनिवर्सरी चिंग सब पठाउछन्ती व्यक्तिगत से माने धन्यवाद प्रशंसा करछन्ती गौरव करछन्ती तापरे एपरी गोटे कलिकतार पूरा गोटे पास्टर ग्रुप से माने प्राय 10-15 जन ए खबर सुने से माने हमको वीडियो करी कहले जे आज्ञा आमन को ए बयस रे आपन को एते वर्ष धरी आज मैरिज एनिवर्सरी आपन पाया माने कोन करी बोली से माने निजे केक काटले सिटे मिठा आनिले तापरे प्रार्थना करे के आमे के मु के मस्त्री के ए कर प्रभु को संतान मान कर प्रार्थना आपन मान को प्रार्थना ही आमन को बळ हटे से शक्ति हटे केते धन्यवाद प्रश्न से दिन ठार मो जीवन रे गोटे चेंज हो गला जे ना एतर पय कोनोसी विषय ने मु चिंता करिबे ना प्रभु जहा को तांकर इच्छा आमन पय जहा से करिवे किंतु हठात निराशता से हेले किसी से निहत है ना नष्ट करबे जीवन को किंतु प्रभु को ठारे गौरव करबा प्रशंसा करबा विश्वास करबो ए तो आयुब जेपरि 5:17 कहले ए तो तुम सर्वशक्तिमान को शास्ति तुच्छ न करो कारण से क्षत करती और बांधती से आघात करती और ताहांको हस्त सुस्थ कराई एटा आयुब जीवन था तेणु बंधुगण मु आपण मान एपरी वाक्य दे परितृप्त करी गत राति निश्चय संध्या माने अमर आज्ञा मत स्मरण करदेले आज्ञा आपंकर काली के वाक्य अच्छी आ सिस्टर मधुस्मिता भणी तो काली अनाउंस करते जे आज वाक्य कही बोली तथापि मत स्मरण कर दौले ये मंडली द्वारा जेबे ठारू आम एकत्रित होइछु बंधुगण सबु बेले प्रत्येक मान निमत प्रार्थना कर प्रत्येक एमती चिंता कर कारण पिला माने विदेश अच्छी आम ए स्थान अच्छु मो पुअर चाकरी गला सब आपण मैंने प्रार्थना करते हठात रकम चलीगला ए बयस कौन करेंगे पिला माने कौन करेंगे यहाँ मु अधर्य पड़े किंतु आपण मान प्रार्थना ही आज पर्यंत रक्षा कर प्रार्थना ही आम साहाय्य कर कारण ए बयस कौन हम किमती हम जगतर परिस्थिति भयंकर आहरी सब न्यूज देखला शुणा जाऊँगी कोरोना अन्य स्टेट मान को केरल अन्य स्थान रे आसी पहुंचला बोली से कोरोना कथा मन पड़ी जो घटना मान जीवन में घटी आम गोटे स्वामी स्त्री थी समस्त चलीगले स्थान आम टाउन एडे बड़ टाउन आम को छाड़ी चले कौन करू को स्थान को जीवु जब पुओ घर को जापर ना एवं गाँ को जापर ना साई सब पूरा स्ट्रिक्ट बुलूंट जदि मत कौन विषय टाणी नहीं गले मो स्त्री मो स्त्री गले कौन हो परिस्थिति से समय ये प्रार्थना आम को साहाय्य करा से टाइम आप प्रार्थना आम साहय कर 2 जन हताश निराश गलु से टाइम मत घटना घटला अधिक रु अधिक मात्रा रे आखि ऑपरेशन समय से कौन करा मेडिकल तो ये सब टेस्ट करने को कहे जदि कौन विषय से कौन हम से साहाय्य करेणु आज विषय महत विषय है जे सब समय मुझे निमंते धन्यवाद प्रशंसा करी प्रशंसा धन्यवाद करी यहाँ मोर जीवन में आज मो वाक्य आज
ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବର 1 ପଦ। ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ସେଦିନ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଫିଲିପ 4 ପର୍ବ 4 କରି ସର୍ବଦା ତମେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର, ଧନ୍ୟବାଦ କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସର୍ବଦା ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ସଂକୁଳ ଜୀବନ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବଦା ହିଁ ଜଗତର ସ୍ରୋତର ବିପରୀତରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜୀବନକୁ ଘେଣିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ତାହା ପଥ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 7:14। ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 10:16। ସୁତରାଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଛଡା ମଧ୍ୟ ବାଘମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହୁଏତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ କମ୍ ପରୀକ୍ଷାମୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ବେଷ୍ଟିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁତ୍ର ଅବସାଲୋମ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ ସେ ପ୍ରଶଂସାରେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଣାୟନ କରେ। ଆପଣ କଣ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପରେ ପ୍ରିୟମାନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି? ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ବିଜୟ ଦେବେ। ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳଦାନ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 107:15 ପଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟଟେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ସେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଶୈତାନ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେ ଭୟ କରେ। ସେହିପରି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜିଓ ସାପଟ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ଜିଓ ସାପଟକୁ ଯେ ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ 20 ପର୍ବର 19 ପଦରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶ 20 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ଅଛି, କହାତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ କୋର ସନ୍ତାନଗଣ ଲେବୀୟ ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଶଂସା କରି ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। କୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଦିନେ ମୋଆବ ଅମନ ସନ୍ତାନ ଏକତ୍ର ଜିଓ ସାପଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏବଂ ବଂଶଧରଗଣ ଜିହୁଦାଙ୍କ ନଗର ସବୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜିହୋଶାଫାଟ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସଦାମ୍ବକୁ କହି ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ କଲେ ଯେ ଏହି ମହା ଜନତା ଲୋକ ସକାଶୁ ତୁମେ ମାନେ ଭୟ ନ କର କି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଯୋଉଟା ତୃତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20:15 ଅଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି କହାତ ଓ କରହ ବଂଶଜାତ ଲେବୀୟ ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିବାର ପୂର୍ବେ ହିଁ ସେମାନେ ବିଜୟର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 11:1 ଗତକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଥିଲେ 11:1 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟରେ ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ତମ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। କି ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେଲେ?
निज निज भितर से जिते समस्त मरा कटा प्रभु ईश्वर सदा प्रभु से युद्ध से विजयी देले तेणु सदा प्रभु पक्ष युद्ध करते अमर सन्तान मोआब सन्तान प्रथम से सन्तान मान विरुद्ध में खड्ग चलाते परस्पर परस्पर विरुद्ध में खड्ग चलाई निजे से मैंने ध्वंस हेले तेणु आम जब परीक्षार मध्य पढ़ू तेबे भी आम विश्वास सहित आनंद करवा उचित कारण प्रभु आम मान निरापद प्रतिज्ञा कर जोटा गीत सहित 91 अच्छी और गीत सहित 121 अच्छी मो पर्वत क्यों मोर साहाଯ୍य आसो मोर साहाଯ୍य सदा प्रभु ठार आसे आकाश पृथ्वी निर्माण कले से तुम तरण को विचलित होगा देवे ना जे तुमको रक्षा करते से घुमाइबे ना देखो ईश्वर को रक्षा कर घुमाइबे ना निद्रा आसपे सदा प्रभु तुम रक्षक सदा प्रभु तुम दक्षिण पार्श्वर छाया दिवस सूर्य रात्रि चंद्र तुमको आघात करें सदा प्रभु समस्त अमंगल रक्षा करेंगे से तुम प्राण को रक्षा करेंगे अद्यावधि सदाकाल सदा प्रभु तुम बाहर जीवार भीतर आसवा रक्षा करे से 91 जो जन सदा प्रभु तो निर्भर करे 91 ए दुईटा वाक्य आम निमंते निश्चय अति गुरुत्व बहुत वाक्य अच्छी तो यहाँ हूँ आम रक्षार कवच तेणु ए समस्त वाक्य को नहीं साहसर वाक्य धैर्यर वाक्य प्रतिदिन आम पाऊसु प्रति मुहूर्ते प्रति समय दिन कि राति एरकम विषय मन पड़ी यहाँ सिस्टर मधुस्मिता भोली आरंभ कले एत लोक आम जॉइन कर भोर प्रातः समय ठार आरंभ कर सारा दिन आम निमंते साहसर वाक्य प्रार्थना दे साहस अधैर्य धैर्य पाइबा आम निराश हो जाऊ हताश हो जाऊ तथापि प्रभु आम को छाड़ी ना प्रभु आम को उद्धार करूँ विशेष अनुरोध करुसी जे प्रभु ये माध्यम आम को अनुग्रह आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रशंसा सब कर छोट गीत गोटे गायबी ठीक टाइम रे शेष करी वृद्ध लोकंकर गीत सीनियर सिटीजन गीत प्रभुंकर वाक्य थिबा गीत गोटे पद मु गाइबे तापरे आपण माने मो पाए मो परिवार पाए प्रार्थना करे सदा प्रभु मो तुमर शरण ने अछि सदा प्रभु मो तुमर शरण ने अछि मते केबे लज्जित हेबाकू दियो नहीं मते केबे लज्जित हेबाकू दियो नहीं सदा प्रभु मु तुमर शरण ने अछि सदा प्रभु मु तुमर शरण ने अछि तुम धर्म गुण रे मत तुम उद्धार करी मत रक्षा करो तुम धर्म गुण रे मत तुम उद्धार करी मत रक्षा करो मो प्रति आपण कर्ण डरी मत त्राण कर मो प्रति आपण कर्ण डरी मत त्राण कर मत त्राण कर सदा प्रभु मु तुमर शरण ने अछि कारण हे प्रभु सदा प्रभु तुम्हें ही मोर मोर भरोसा कारण हे प्रभु सदा प्रभु तुम्हें ही मोर मोर भरोसा मोबाइल कायरू तुम्हें मोर विश्वास भूमि मोबाइल कायरू तुम्हें मोर विश्वास भूमि मोर विश्वास भूमि सदा प्रभु मो तुमर शरण
ବାକ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କହିବା ଭିତରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମତେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସରି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ